अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या खुद आप अपनी किसी कामयाबी को देखकर अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और इस कामयाबी पर फ़ख्र महसूस करते हैं और खुद ही की तारीफ सुनना पसंद करते हैं तो जान लें कि नज़र बद आपकी इस कामयाबी को नाकामी में बदलते देर नहीं लगाएगी। एक सहाबी हज़रत अबुल अमामा कहते हैं कि एक दिन आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहाते हुए देखा, यानी सदर छुपाए हुए। तो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, सहल के जिस्म और इसके रंग रूप के तो क्या कहने, मैंने तो आज तक इस तरह का कोई खूबसूरत जिस्म नहीं देखा। अबुल अमामा कहते हैं कि आमिर का ये कहना था कि मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे वालिद सहल को गिरा दिया गया, यानी कि आमिर की इनको नज़र लग गई और वो फ़ौरन बेहोश होकर गिर पड़े। चुनांचे हम सब लोग इनको उठाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इनसे अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप सहल के इलाज के लिए क्या तजवीज़ करते हैं? अल्लाह की कसम, ये तो अपना सर भी नहीं उठा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल की हालत को देखकर फरमाया कि क्या किसी शख्स के बारे में तुम्हारा ख्याल है कि इसने इनको नज़र लगाई है? तो लोगों ने अर्ज़ किया कि जी हाँ, आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हमारा गुमान है कि उन्होंने इनको नज़र लगाई है। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर आमिर को अपने पास बुलाया और इनको सख्त लापरवाह कहकर डांटा और फरमाया कि तुम में से कोई अपने भाई को क्यों आखिर मारने के पीछे पड़ा हुआ है? तुमने सहल को बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को हुक्म दिया कि तुम सहल के लिए अपने अज़ा को धो और इस पानी को इस पर डाल दो। चुनांचे आमिर ने एक बर्तन के अंदर अपने मुंह, हाथ, कोहनियाँ, घुटने, दोनों पाँव की उंगलियों के पूरे और ज़ेरे नाफ जिस्म यानी सतर और कूलों को धोया और वो पानी जिससे आमिर ने अपने ये तमाम अज़ा धोए थे सहल पर डाल दिया गया और इसका असर ये हुआ कि सहल फ़ौरन से उठकर खड़े हो गए और लोगों के अंदर ऐसे घुल मिल गए जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। नज़र बद या नज़र लगना एक कदीम तस्वुर है जो कि दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के अंदर हज़ारों सालों से पाया जाता है। इस्लाम की आमद से पहले भी मुशरिकीन मक्का बाकायदा किसी शख्स को नज़र बद लगाकर बर्बाद करने के लिए बिल्कुल जादूगरों की तरह कुछ खास लोगों की खिदमत लिया करते, जिनके बारे में यह मशहूर था कि वो अपनी बद नज़री से लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस्लाम के दुश्मनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी दावत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के इन्हीं लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो कि नज़र बद लगाने के अंदर शोहरत रखते थे। इन लोगों का खुद यह दावा था कि वो जिस भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं, इनके देखते ही देखते वो चीज़ तबाह हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके तमाम शर से महफूज रखा और वो अपनी तमाम बदनीयतों के बावजूद हमेशा नाकाम ही रहे। इन लोगों की शरंगेज़ी को कुरान करीम के अंदर कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासिदाना नज़रों से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। इस आयत मुबारक के अंदर नज़र बद से होने वाले नुकसान की तरफ इशारा किया गया है जो कि किसी भी दूसरे इंसान के जिस्म पर असरअंदाज हो सकती है। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नज़र का लग जाना बिल्कुल हकीकत है। आम तौर पर लोग ऐसा एक दूसरे से हसद की वजह से करते हैं क्योंकि हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय सिर्फ इस गम के अंदर रहते हैं कि किसी शख्स के पास मुझसे ज़्यादा नेमतें क्यों मौजूद हैं। हम लोग अल्लाह की तकसीम पर सवाल उठाते हैं, हालांकि अल्लाह आपसे छीन कर किसी को नहीं दे रहा। इसकी बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि यकीनन उस शख्स ने मुझसे ज़्यादा मेहनत करके ये सब कुछ कमाया है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग क्योंकि उल्टा चलते हैं और किसी की कामयाबी पर खुश होने की बजाय खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को भी अपने बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हसद और नज़र बद से इसे गिराने के अंदर लगे रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि ऊँट को हांडी तक पहुँचा सकती है। यानी इतना बड़ा एक जिंदा जानदार देखते ही देखते सिर्फ बुरी नज़र की वजह से हांडी तक पहुंच सकता है, यानी मर सकता है। इंसानों की तकदीर क्योंकि अल्लाह ने पहले ही लिख दी है और माँ बाप से हुस्न सलूक और सदका इंसान की उम्र को बढ़ा भी सकता है, लेकिन इसकी तकदीर को अगर कोई चीज़ काट सकती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो नज़र बद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स को यह खदशा हो कि उसे नज़र बद है तो उसे चाहिए कि इलाज के तौर पर गुस्ल करे, क्योंकि उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि जिस भी शख्स को नज़र लगती थी इसके हाथ, पाँव और ज़ेरे नाफ हिस्से को धोकर वही पानी इस शख्स पर डालते थे जिसको नज़र लगी थी और इस चीज़ को शिफा का जरिया समझते। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि इस जरिए से मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम में से किसी को नज़र लग जाए और तुम में से कोई शख्स तुम्हारे आज़ाद होकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा करे तो इसको मान लो।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کی حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی امت کو بیان کر دیا کہ جس شخص کو یہ وہم ہو کہ اس پر نظر بد کا اثر ہے، اس کے ہر ایک کام کے اندر رکاوٹ اور اچانک سے تکلیفیں آنا شروع ہو رہی ہیں، تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ بیری کے پتوں سے غسل کرنا جادو، جنات اور نظر بد سے نجات دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کام کریں کہ آپ کے سگے رشتہ داروں کے علاوہ جو کہ آپ کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اپنی کامیابی کو کسی کے ساتھ بھی شیئر مت کریں، کیونکہ آپ جتنا کامیاب ہوں گے آپ کے حاسد بھی اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ نظر بد کا غسل کے ذریعے علاج کرنا دراصل مریض کا وہم دور کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کا اصل علاج ممکن ہے قرآنی آیات سے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نظر بد لگنے کا دم کیا کرو، یعنی قرآنی آیات سے اس کا علاج کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کافی نشانات تھے۔ آپ نے اس لڑکی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس پر کچھ پڑھ کر اس پر دم کر دو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر نظر بد کا سب سے بہترین علاج ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا، وہ ہے موعظتین پڑھ کر دم کیا جائے۔ قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں کو موعظتین کہتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے: اللہ کے نام سے، وہی آپ کو صحت مند کرے گا، ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر بھی آپ اپنے آپ کو خود دم کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس مرض کے اندر آپ کا وصال ہوا، آپ خود اپنے آپ پر بالکل یہی آیات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تو میں یہ سب پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور بابرکت ہونے کے باعث آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرا کرتی۔ اور ان تمام صحیح روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد کوئی وہم یا توہم پرستی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کے اثرات ظاہر ہونے پر دم کرنا سنت ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ نظر بد بذات خود کیا ہے، ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی علم ہے جیسے انسان کی روح، اس کی موت اور جنات کی موجودگی کا ہے کہ وہ موجود تو ہیں پر نہ تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اب تک سمجھ پائے ہیں۔ یہ اب تک انسان اور سائنس کی سوچ سے پرے ہے۔ جبکہ توہم پرستی کے چلتے جو لوگ اس کا مرچیں جلا کر یا نشان لگا کر یا بچوں وغیرہ کو سرمے یا کسی چیز سے کالا ٹیکا لگا کر چینی وغیرہ پر پڑھ کر یا کسی اور تعویذوں سے اس کا علاج کرتے ہیں، تو یہ بالکل ہندوؤں کی رسمیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سب مختلف طرح کی بدعات ہیں جنہیں نسل در نسل ہماری جنریشن نے ایک دوسرے سے سن کر آگے پہنچایا، پر ان کی کوئی لاجک یا کوئی کامن سینس نہیں بنتی۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ جب قرآن و حدیث سے دور ہوں گے تو اسی طرح کی گمراہی اور بدعات اس معاشرے کے اندر بالکل ایک عبادت تصور ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔